Oke, saya Patrice Vito. Hari ini kita akan masak bareng bersama Thermomix. Kita akan bikin satu dish dari southern part of France, dari selatan Prancis, namanya bouillabaisse. It's basically adalah seafood soup. Supnya sendiri terbuat dari tomat, paprika, sama fennel, the main items. Jadi kita akan buat itu, sama nanti ada sedikit kaldu dari ikannya. Jadi biasanya semuanya akan langsung dimasukin the classic way. Biasanya mereka masukin dalam satu pot, they just cook it. Tapi kita akan bikin yang lebih fancy, but also easy at home with Thermomix. Oke, jadi kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan kasih tahu dulu bahan-bahan yang akan dibutuhkan untuk masak bouillabaisse ini. We start with the seafood. Jadi seafoodnya hari ini kita dapat fresh prawns, dapat udang, terus ada kerapu filet. Kita udah potong, kita udah score, ada cumi, scallop, sama ada kerang, jadi mussels. Jadi this is the basic combination. Biasanya kalau di sana mereka bikin bouillabaisse with all this stuff, with any other seasonal fish atau seafood yang available biasanya. Jadi bisa pakai kerang hijau, kalau mau pakai kerang hijau bisa, kerang bambu juga bisa. So you can just use any seafoods, jadi bisa pakai seafood apa aja. Tapi hari ini kita punya fresh produce of seafood ini, jadi kita akan pakai ini nanti. Dan ini saya udah taruh di atas Faroma attachment-nya. Jadi kita line base-nya, kita kasih alas baking paper supaya jusnya nanti nggak dripping ke bawah. Tapi dia tetap ada lubang di samping, jadi the steam will still go around the area. Jadi nanti mereka matangnya bisa sempurna. Ya. Terus next-nya ada kaldu ikan. Jadi kita pakai 1 kilo tulang ikan untuk jadinya kurang lebih sekitar 600 ml fish stock. Jadi tulang ikan direbus bersama air sama mirepoix, atau kalau di rumah biasanya pakai wortel, daun bawang, seledri, sama onion atau bawang bombay. Dimasak bersama si tulangnya, terus kita reduce sampai 600 ml. Terus of course salt and pepper, garam sama lada. Kita pakai lada hitam, instead of lada putih kita pakai lada hitam. Saffron, this is very important for bouillabaisse. The one that gives, yang kasih distinct flavor of bouillabaisse adalah saffron. Jadi kita pakai saffron. Just in case nggak ada saffron di sini, you can just skip it. It will be a seafood soup, still nice seafood soup, tapi nggak ada flavors of saffronnya. Jadi kita tetap pakai saffron. Tomato paste. Ini untuk color, jadi nanti tomato paste akan kasih dia warna yang very bright red, appealing soup color. Jadi end up-nya supnya nanti warnanya akan orangey, a little bit orange. But with the tomato paste, nanti warnanya akan jauh lebih keluar, jauh lebih nyala, lebih cantik di piring. Olive oil untuk sauteing nanti pertama, jadi the first ingredients that will go into Thermomix adalah olive oil. Garlic, sedikit garlic. Terus bawang putih, fennel, jadi adas. Ini bisa dicari di supermarket sekarang udah banyak, udah nggak langka lagi. Kalau few years back, berapa tahun yang lalu agak susah cari fennel, sekarang udah gampang, that's why kita bisa bikin menu ini. Lemon, paprika merah yang udah dipotong. Ya, kalau males potong sebenarnya tinggal di peel aja terus naruh di Thermomix. You can just blitz a little bit untuk dia bikin jadi potongan kecil-kecil. Anyway, nanti kita akan blender, jadi kita nggak perlu potongan yang terlalu rapi karena it end up with the soup, so that's fine. Tomato bisa pakai yang udah kalengan di peel, atau mau peel sendiri terus nanti dimasak juga bisa. Ya, daun fennel, daunnya untuk flavor. Tarragon, daun tarragon, herbs. Ini juga untuk kasih distinct flavors of bouillabaisse, jadi it's very important. Sekarang juga gampang ditemuin di supermarket, not that hard. Parsley, bisa pakai yang flat leaf parsley atau yang curly parsley is fine. Kalau pakai yang curly, kita reduce the amount by half. Jadi hari ini dari resepnya nanti bisa dipotong setengah, karena dia lebih kuat flavornya daripada yang flat leaf. And butter, my lovely butter, because I love butter. Jadi butter nanti kita pakai kurang lebih sekitar 40 gram butter untuk ini. Jadi once the soup is blended, nanti kita akan taruh butter di dalamnya supaya dia jadi emulsified. We get a nice consistency of the soup. So Thermomix will help us doing all the work, the hard work today. We don't need to hassle.
Nanti sambil masak kita bisa lakuin kerjaan yang lain, mau mandi, mau jemput anak sekolah kali, mungkin kalau di rumah ibu-ibu bisa pakai Thermomix. And karena dia udah automatic, so when the timer is finished, they will stop cooking and everything will be safe. So let's start with we don't use the measuring cup. Nanti kita nggak pakai karena kita akan taruh attachment ini juga anyway. So we just open it. Actually kalau di rumah males keluarin timbangan, you can just scale it directly on the Thermomix. That's one of the coolest feature for me. Kalau kita bikin pastry di restoran juga biasanya kita pakai scale-nya langsung. Just slide it ke kanan, and then press scale. Nanti dia akan ada add and weight. So it's very sensitive. Jadi make sure nggak ada yang nempel di samping-sampingnya. Not even your hand. Jangan nempel, ya. And kalau misalkan dia ada kayak gini 1 gram, you can just press there. Jadi di nolin lagi. So reset, ya. So you can just scale 100 milligrams of olive oil. Voila. Ya, lebih 2 gram it's okay. Oke, kalau udah kita akan masukin garlic chop. So just crush it. Okay, just roughly chop, nggak usah halus-halus. Again, it's a soup, so you don't need any detail cutting. Yang penting dia nggak terlalu besar-besar aja, supaya masaknya juga nggak terlalu lama. Okay, so in we go. Garlic. I need around 20 grams of garlic. Nah, biasa kalau di rumah males setiap kali masak chop garlic, you can just blend garlic di sini di pulse high speed, pakai oil, and then you can keep it for a long time. Bisa seminggu lebih di kulkas. Nah, so we're gonna start with sauteing the garlic. Kita close. Okay, so kita set the temperature to 120. We're gonna saute it for around 1 minute before we add another things. Okay. And just close it. This one. So you can see ada indicator of heat di tengah, jadi bisa tahu nih di dalam kurang lebih suhunya udah berapa. So there is an indicator there. We set it to 120, just enough temperature untuk sauteing the garlic. Tapi kita nggak rusak olive oil ya. Jadi olive oil is pretty sensitive with heat. Kalau we put too high heat, biasanya dia jadi a little bit toxic about it. So we just want an exact temperature untuk masak ini. So if you can smell, the smell of garlic is starting to come out karena dia mulai masak. The oil start to cook. Okay. You can see, it's nice. Now we're gonna add another stuff. Jadi kita akan masukin tomato paste-nya. So you don't need to open the lid anyway. You can just put it from the hole on the top. So pretty simple. Nggak usah buka tutup. And this is such a cool machine. Okay, we set it to 120 still. We're gonna set the timer to around 10 minutes. Okay, and we're gonna cook. Kita akan masak si tomato paste-nya sama oil sama garlic yang tadi for quite some times before we add another ingredients. Okay, we can also add the fennel. Jadi masukin fennelnya, atau kalau bahasa Indonesia adas.
Oke, sekarang kita masukin paprikanya. Again, nggak usah dibuka, we can just put it from the hole on the bottom, on top. Kita pakai speed kurang lebih speed 4 atau 4,5 biasanya. So we don't want the vegetables, kita nggak mau vegetablesnya hancur kena bladesnya. Jadi kita pakai pretty low speed, paling rendah, tapi kita want to keep the temperature rising juga. Dan saya mau dia ngaduknya lumayan cepat, jadi nggak burn on the inside. Oke, bisa turunin. Sekarang udah bisa masuk si tomato peel-nya. Ini kan gede, biar cepat. Just turn it off for a while. Careful, it's hot. Kalau bisa lihat dalamnya boiling hot. So just chuck in the tomato. Oke. Kita lanjutin masaknya. Oke, so tomato udah masuk. Kita sekarang akan masukin fish stocknya, ya. Jadi kita akan masukin fish stocknya, dan we gonna start make the soup. Jadi sambil kita steam si seafoodnya nanti di Faroma. Jadi kita kecilin dulu, to whisking. Kita masukin aja semua stoknya. Oke. Kita mix sebentar. Nah, gonna add the saffron. Jadi saffronnya masuk after the stock. Jadi setelah kaldunya kita masukin saffron sama black pepper. Oke. Angkat dulu. Now we're gonna put the Faroma on the top. Kita tutup. Terus kita set ke Faroma. Sambil di bawah nanti kita blend untuk supnya. So garam nanti terakhir, kita seasoning terakhir. Jadi setelah semuanya ready, baru kita seasoning garam supaya dia nggak terlalu pekat rasanya. And kita akan touch up sama lemon juice and the herbs nanti terakhir. Jadi setelah selesai, the soup is done, kita akan masukin herbs sama butter. Jadi after we set the steam, jadi Faroma ini kan steamnya lumayan tinggi, jadi nggak perlu lama-lama. Around 10 minutes is enough to make the seafood nicely done, nicely cooked. So imagine kalau di restoran kita harus boil satu-satu atau kita harus steam satu-satu. With Thermomix, everything is cut down into one machine only, and just this space. Nggak usah pakai oven satu atau dandang. Kalau di rumah pakai dandang, you just need one machine, small one. So it's done. You got a nice sound. Dia kebuka. So we're gonna open the lid. The moment of truth. Okay. So look at that. Yeah. So all the seafood is perfectly cooked. The prawns, the fish, the mussel semuanya udah kebuka. Fresh mussels kebuka. Ya. Scallop done. Ini juga done. And you know what? The soup is also done. So sekarang kita akan lanjut sedikit lagi masak supnya, because we need to infuse them with some spices, sama herbs, sama lemon, just to add some more kick to it. Jadi kita masukin si herbsnya ini ke dalam. And there you go.
Nah, jadi semuanya udah dicop, kita masukin ke dalam. Oke, lemon. And ini juice. To add some freshness to the soup. Oke. And yang tadi saya bilang butter. Jadi 40 gram butter, 200 times butter. Okay, just put inside the butter. Oh. Okay, gonna clean. There you go. So another 3 minutes. Kita akan set dia di 80 derajat aja, so simmering temperature. Kita akan blend in very high speed. Just for 1 minute, high speed. Terus kita akan turunin ke bawah hanya untuk panasin aja. Oke, untuk seafoodnya, just to add some kick, kita kasih parutan kulit lemon. Jadi seafood kan biasanya tend to be a little bit fishy, kayak amis gitu ya. Jadi kita pakai kulit lemon yang tadi untuk season. Okay. Ya, season it with some salt juga. And a touch of pepper. Okay, so 5 more seconds to go. Jadi it's very quick dinner preparation for Christmas. Nah, that sound. Nanti udah selesai. Nah, dia akan kebuka. So we have a perfectly smooth soup inside. Huh? So lihat. Jadi can you imagine kalau kita masak in a conventional way, pakai stove. Setelah semuanya tadi dimasak, kita harus pindahin lagi dia ke blender. Jadi kita harus cuci potnya, terus kita harus blender dia. Belum nanti kalau blender dia meledak keluar. Terus harus cuci lagi blendernya. Jadi berapa kali kerja. Sedangkan pakai Thermomix, they just blend in one place where they cook. Jadi setelah ini pun nanti bersihinnya juga nggak sulit. Nanti tinggal isi sama air. Dia ada fitur bersihin juga. Pre-clean inside. Ya ada deh. Nih ada fitur pre-clean. So it's very simple. That's why I love this item. So we're gonna plate now. Kita akan plate makanannya. Gonna set everything aside. Now plate.
Kayak piring-piring fancy di rumah. Oke. Taruh belakang dulu. Oke, kita akan ambil ikannya. So nicely cooked fish. Taruh. Terus kita akan taruh the squid. Scallop, the king prawn, musselsnya, just put few pieces per plates. Kalau males plating drama-drama begini, just put in one bowl, pour the soup, it's done. Still same good, nggak usah di plating. Kita akan kasih garnish sedikit pakai daun fennel. Just put a few pieces everywhere. Okay, parsley, just checking. And then we're gonna pour the soup down a little. So we have a very smooth soup, all in one single bowl. Okay, I'll take a few pieces of saffron to garnish. Oke, yang terakhir biasanya kita drizzle pakai olive oil. Oh, tadi masih ada olive oil. Remember the olive oil? Just drizzle with some olive oil. Okay. And we're done. So we can just put it back here. We're done. Jadi you can just serve it. You just pour in front of table. Kalau lagi Christmas dinner di rumah, just pour it, and then you got a super nice, fancy looking soup. Alright, the bouillabaisse. So that's our dish for today. Masak kita hari ini bersama Thermomix. I hope you learn a thing or two. You learn how easy to use Thermomix, berapa gampang itu, how convenient it is. Nggak usah masak pakai banyak-banyak tempat. Imagine satu steamer, satu buat masak sausnya, terus nanti blender, nanti harus disaring lagi karena blendernya nggak halus. So all in one machine, one Thermomix, bikin sup, masak seafoodnya, sambil dia blend juga supnya sampai dia halus. Very nice puree soup, all in one machine. And then after you use, you can just pre-clean the machines. Jadi langsung tinggal kasih air panas, nanti dia akan bersihin dalamnya. You just need to wipe it off. So very simple, very easy to use, super nice machine. So I hope you guys enjoy the cooking today. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, bisa tanya langsung, bisa tanya ke Thermomix juga. I'm happy to answer all your questions. Just drop me some message. Thank you. Bye. See you again soon.